Salam sayu lebih manitam panak pahrin lim akui pastababum oktabi dahin selamat papsuk manitam lim pahukayan hinak tu atam te dawani tamlang te hodik nuna pelahu tamlang te hadaleh tabi papsuk dahik dalam program bitung urip telok lebih ni. Jadi lebih ni aku inganap sanggri telok teji batang katok di hati nusi kui hawah nunan batang katok telok lebih ni nusi kui hawah. Jadi menampayan telok pelalau te dahun Tuhan ni unak lo nei telok unak sebayang apa si te Tuhan ja Tuhan alang masih telok petira dahunan ni alang penap telok lim. Amai alang maanglan ha surga te alang marang Tuhan Yesus kalau panak paharin nai palaikat Tuhan lebih ni Tuhan ni masih kalau sang pakale telap dahum nusi kalau tang te dahum amai win dahum ni yang ada alang murib dah alang amdang anasan ngio hikmat kelunan nyemogan kelunan bi belum angkat tuakah Tuhan alang dak putulan alang panap kalau masih kalau lim dan apalah panjin ke alang sanggri dah mane an Tuhan ngenyu te kenyu alang maring ja dahum alang an panjin ke agri ni jadi dah alang murib ngawan kami ni tua ni tagang teh lam Tuhan. Terima kasih amai kalau sebayang din nakai lima ni te alam marah Tuhan Yesus kalau sebayang din barasu kenap. Amin amin amin. Jadi batang katuk telo labian ni hati nusi kui hawah. Jadi awitan pelamana batang katuk telo nuni ani anaji batang katuk alang mungkin alang jarang antelo kelenghi bi lebian ni aku ingenap telo piah-piah pelamana sayu-sayu te ji batang katuk lebian ni. Una Allah telah basa dalam Lukas 10 ayat telok 10 saya atang 42. Jadi nusiku sang bahasa ayat anih lim be aku bara nun dalam terjadi dalam ayat anih. Jadi alam bahagian dalam telok bahasa anih nuni tok lungan ni. Teji angun Tuhan Yesus dalam murid-muridna dalam anak sekolahna dalam anau dalam jadi atangna dalam teji kampung tenaji doh alang arana merta doh hanina alang ala dalo murid Tuhan Yesus ni deh negeri lemamina doh hani ha hipunji doh harina laho hati arana Maria jadi doa paharina ni ala Tuhan Yesus dalo murid-muridna dalo anak sekolahna nae nyangai hamin dawa jadi tamyenang Mariani ala harina daugani palalau hak melok te kudak Tuhan Yesus dahin kelenghi katok Tuhan Yesus bi marta ni deh harina lang dakayaan ni palalau hak jani teu mapui taina mapui te abin hak teu mapui tipai hak sang te sedia kuman dalo atak dalo dui atak kanan dalo kani nunih nalang hadui Mariani abin hat mertane palalau bin hate hamapui. Jadi mertane nusini hawah kelanghi katok Tuhan Yesus nilaan abin hat pukulup. Ba kulup Tuhan haji aku mapui teh. Nusi ni hawah kelanghi dahun Tuhan Yesus ni ngatok laan. Bi Maria harina ni deh palalau melok te kodak Tuhan Yesus palalau nak kelanghi dahun Tuhan Yesus ni ngatok ya. Tabara Tuhan Yesus deh katok Tuhan Yesus deh anak-anak lang hadi Maria ajak deh di tamyenang ulilaan man be merta ni deh abin hak pukulup tah mapui ti deh laelan hadap jadi ngelebang ni hak ni pa ngelebang ni hak nah ini hak pala Tuhan Yesus kira bersungut-sungut kurindah Melayu deh ini hak pala Tuhan Yesus nambungat Tuhan Yesus ni pa baik Tuhan sika peduli ya karena harik nan telohan ni masih aku imduan kata nyuan itu tolong aku nunan dahun martane man Tuhan Yesus bi ihana Tuhan Yesus kuma meniha merta karena ika kawah dahin petusah katuanan karena kan Tuhan Yesus meniha bi mariane karena iha umili bahagian lang terbaik kan karena iha mili alang kalalo sayu kana teh nusite dah dangala menteha katalang na mili ni kana abin ha kalang hidon Tuhan kana
Jadi anina dua pahrinan nih alang antara kelenghi lebihan nih. Jadi nusi salah mertane pukulup na kanan nadapi nata an Yesus dalo anak sekolah naduhi dalo kani nusi salanan di alang salah nan hate abin iha ngelebang iha bersungut-sungut nah haduina nusi nana duina din sayu anan salah Maria mertanan di alang kedua nalaho Tuhan Yesus nai haminate nusi Tuhan Yesus pakuat nihu matah kanan matah dapi meniha Tuhan Yesus nai lamaminna nganap na dabara dawa gara dahon Tuhan ngatuk da alan Tuhan ani halang patut napa Maria mertane iha lepas peluangan ji peluang alang terbaik iha ti Tuhan Yesus sendiri ne haminna bahkan nusi hala peluangan bekas selanguk tila pumapu iha tina kanan nadapi iti jadi Maria harina iha na halang ala peluangan Palalo hati melok te kodak Tuhan Yesus iha ne hakalanghi katok Tuhan Yesus ti deh. Iha ka Tuhan Yesus kumak pa. Abin Mariane kana de iha umili ji pilihan lang tepatan kana abin kata lang anak kalanghi ni no si dang si teklona na lang dangalan teha kana. Jadi anan tamyinang tinan te dua pahrinane selepi landa wa. Bi Mariane tamyinang alasan na am kelanghi dahon Tuhan Yesus tidak abin iha sibuk atau iha pekulup iha kama wah kelanghi dahon Tuhan Yesus deh nunan alasana amai nae mentelok panak pahrin lem nun katok entelo latine kahum tam klunane awik jam mertane tanakna abang-abang dah mendak tuwung nyuhui tam te sebayang kahum lan alasan tam ayo nusi ko bah ketamna ayo nusi ko bah kahum kulup kuy masuk kuy na ketamna ayo nusi ko bah no pa namin mapahre akpah binaring luti na dahon tam ayo nusi ko bah sang na dapi ni de sang na kanan ni de nunana dahon tam nusi pantam habah te sebaya tanak nubung tubung doan nusi tam habah kahum lana alasan tam amdang te sebayang abin tam kumak kahum kulup tam bi tepa balai ni manitam ab kasih te sebayang abin nuni dahuna ayo nusi main la kowe nganak melarah ku dipa si ko habah te sebayang ketam nusi ko habah te sebayang nganak melarah kowe lae lalanoh kowe ketam kedahana ne nganehang kowe 2 jam kah itam te melok ma sebayang 2 jam nusi hadara 2 jam tati melok tu ati bakai tam kuma itam lae bakai tam kuma am habah nganap ngelarah aku ngiyok nusi ane dah ane tenang usi pelamana ani sayu baka dalam hadu itam dalam lumantam itam te ngasok itam te mesek itam te ngajala itam te lokatam kani manjima pasun ap atang dawlawi atang dawlidam baka nusi itam lae baka nusi itam ngelarah baka habah tam baka te sebayang jangun tu aji minggu hati pak 2 jam tadi si hadara baka sitam habah nunana kanap tam klunane ane itam minang barikan ane na mertane pa kumah apa sibuk pa an kurina sibuk si habah kelihidun Tuhan Yesus ne hamina pe habah kelih katok Tuhan Yesus jadi lusi sayu nunan abinanan ikau amte amaba ala peluang alang sayu te rawam te maju mahak Tuhan te ingkel hidahun Tuhan hak gereja bi taminang menbeh meriani iha ala kesempatan lang sayu ani palalau iha nae Tuhan Yesus nae hamin dawa palalau hanya melok te tudak Tuhan Yesus palalau kelenghi katok-katok tabara Tuhan Yesus iha ka Tuhan Yesus kumak de meriani kana iha ala iha unaji pilihan alang tepat iha unaji pilihan yang terbaik abi nusi pilihan na ni sedang an dahala teha kana dah usi dah dang ala na teha kana jadi abin hanunan manitam panak parin nilaho tanak na abang-abang tam
tuhung ni anda agan nyutam ti sabayang kelunan nati alang satya ti paan-paan kalang ti sabayang iha paan-paan kalang ti sabayang hau tao domigo kelunan nati kalang ti sabayang paan-paan laho jadi hitok mang kalau alang tangan-tangan ti sabayang mang kalau kanun kurintam de mang kalau sarah abin kurin Tuhan Yesus tinan main kelunan alang kasih kalenghi katok Tuhan katok tabara Tuhan nusi ketanan dak anda halate ka nusi ketanan anak im kalenghianan nusi teh dak alana teka abin ketanan alang sanggri urip menika apa ya haka amdang alan tekanan abin anan awi ka setiap teh sabayang paan ika unaji pilihan alang tepat ika unaji pilihan alang terbaik awi jam mariane Maria unaji pilihan yang terbaik. Jadi abin hanunan manitam lim sayu telok pelamana sayu tel murip tam. Abin nusite peluang paan ngabantam dang te sebayang nun Mang lepas peluang abin andon abin natina masatam antam ok mentuhan te pangabantam te mejuiha ngabantam mahakeha ngabantam te barakanap taman Tuhan te gereja te sebayang nuna pelaho tinan pelaho daha alang daha pasta te lang atok dahon Tuhan jadi te nitam kelenghina laho anan di pilihan lang terbaik kanan ikau na di pilihan lang sayu jadi awi jam mariane hana di pilihan lang sayu jadi awinanan mentelo alang paan-paan na alasan ng abahanan deh sayu talo pelamana sayu talo pikin sayu awin ane urip taman nipa lusi urip tam tusuntanane urip alang sangat tangan nipa urip alang urip tam te do baya urip kinah taman nipa alang sanggri urip menitam taguy tam melak tusuntanane ani urip tam baya abin anan tangan talo kata tangayat talo kata ilu Tuhan kata analang pating analang patuna jadi abin hanunan mentalo alang tutak na alasan tanah na abang dumigu tena lang balay lang kuma ayo nusipayan ako te nang te pukat aktok di pa te ko nang nari nuna na dahon na nuna pa dahal balay te pese aktok deh te ko nang na jaki daho te sang oreka habah te nang na ne mulit nan ha kate abah te sebayang si ka bahlan te ko nang na jaki ring ketamna oh te pukat aktok deh te ko nang na jaki ring ketamna haman lalam tam na alasan jadi abin hanunan alasan nate ika sendiri alang melugikan ika sendiri atipa abin usita hubungan ka dengan Tuhan abin hanunan sayu tala pelamana sayu aku pelamana nak lalan nusi sayu tala na alasan ku maam hawah noreh laena sibuk na noreh pugulup na katalamamin noreh nuti aku ngiyaw nusi alasan na sayu korek pelamana talo sayu abin dangku kuma alasan nanan hanaji alasan ita mahok kenap tam alang lana ita mang pasete sebayang lang lana pa atilan da kaya nate nusiha alasan nate alang da kaya na ika am kasete sebayang ate pa suma ika am kasih barak am kasete sebayang tate jadi impake na alasan nate to ika am dang te sebayang jadi nusia sauna ni kak kopi kasih diri apa abin anan sayu tolak pelamana jamang tolak kop tolak sendiri nunan tolak sendiri elang logi pa abin urip kinahan ni nusi urip kelunan nusi ni urip main-main jadi nusi teji kelunan alang mawakili hitam manbeh urip kinah ni hitam sendiri kalau mawakili hitam jadi abin anan hitam te sabayang te hitam na jalin hubungan dengan Tuhan natipa hitam ngenap hitam jadi hubungan tam sayu dengan Tuhan natipa hak hitam tengah te sabayang te jadi hitam jenang alam kurikoyat ayat alang habeha wijam ayat Matius 5 ayat 6 kumano ni sayu lana man kelunan alang lao dahin megang ba te kebenaran te tenang Tuhan abin dah alina langsangan puas dipuaskan kena tinan nana palo Matius 7 ayat 24 kumalaho noni padahuna tinana lim kelunan alang kelenghi dahokane dahin ngioh na iha piah kelunan alang nyemugan
alang maju umana ujung batok kena nantinan. Jadi letina tanakna hitam kelunane ilo Tuhan hitam tangait ilo Tuhan ana letina hitam maju mata ujung batok. Jadi pelamana telo sayu-sayu mentuh telo panak parin lim awin nusi urip nih dak anulang laan sayu telo ala kesempatan dalam atuhan ok mentelo. Jadi ani ok idok renungan lawan Tuhan antelo pelamana lebih ani